Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang selalu dikecam, podcast yang podcast yang membahaskan topik-topik hangat. Saya hos anda Indra Sahib. Saya Eric Pipul. Saya Inspektor Rohaizat. Dari go inspector Inspektor lah. Inspektor dahsyat. Last session kau inspektor di sini. Kau pergi cek Polis Coast Guard Kalang. Okey, sabar. Tanya siapa Izzat. Banyak orang tak kenal. Selamat datang kepada Sahabat Bertanya. Ya, selamat datang kepada penonton dan pendengar kita pada sesi podcast kali ini. Dan kita ada topik-topik ataupun sebuah topik yang hangat, insya-Allah. Betul tak Tentang Tali Rafia. Ni tali ya, memang tali ni tali membawa maut. Jadi insya-Allah kita akan membahaskan lebih pada topik ini selepas dan kita sebelum tu saya nak memberikan shout out kepada sponsor kita. And siapa? ada our official sponsor Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737 dan juga boleh lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Ya, dari itu kita akan kembali lagi selepas ini. Bagi penonton dan juga pendengar yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, like dan share ini podcast. Kita kembali lagi selepas ini. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya hos anda Indra Sahib Dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipul. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. InsyaAllah kita akan terus masuk kepada podcast kita. Dan topik yang paling hangat iaitu topik tentang hukum tali gantung. Dan sebelum itu ingin saya memperkenalkan kedua tetamu khas kita pada malam ini, iaitu Ustaz Fadlun dan juga Ustaz Basir. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang Selamat datang Ustaz. Kita sangat beruntung kerana sekali hadir 2 Ustaz. Aku pun terkejut juga nanti. Dapat package nanti dapat package, masya-Allah. Betul-betul 5. Kita pun Ustaz pun. Ustaz bablok je lah kita. Dia kena kopi. Aku kopi tiam. Jadi kita sangat beruntung lagi-lagi pada malam ini kerana dapat bersama dengan pejuang-pejuang dalam masyarakat kita. Dan bagi mereka yang tidak mengenal siapa Ustaz Fadlun dan juga Ustaz Basir, mereka adalah dari boleh saya katakan daripada MCS boleh. Mereka daripada MCS, itu Muslim Counselling Service, yang mana mereka bergiat, sangat-sangat bergiat dalam bidang kaunseling ataupun dalam bidang pemulihan bagi masyarakat Islam kita di Singapura, bagi bekas-bekas pesalah dadah. Jadi masya-Allah, saya sangat terharu dan sangat-sangat terharu dan sangat it's an honor lah for us to have them tonight. Masya-Allah. Betul. Berbesar hati ya. Berbesar hati, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kebetulan memang ada nakos kat sini. Nakos dengan capur. Ini nakos tak jadi. Bukan nak cakap besar, CMB dia dulu tak pernah tangkap aku.
Cik MB kenal lah. Cik MB Orang belum ada peluang lagi ya. Ramai Cik MB yang tengok ni. Aku rasa ramai yang Cik MB yang tengok ni. Sila tap handphone saya lepas ni. Baiklah. Jadi kita nak ketengahkan sebuah pembahasan pada malam ini. Itu pembahasan bagi sebuah topik ni yang saya rasa banyak memberikan kesan kepada ramai insan-insan di luar sana. Baik mereka terlibat secara direct ataupun indirect, iaitu hukum ataupun isu tentang tali gantung. Dan aku rasa ni perkara is a very serious issue within kita punya community. Kerana ada juga masyarakat-masyarakat di luar sana yang tak serik dan akhirnya mereka mendapat natijah yang buruk ataupun padah yang buruk, hukum tali gantung. Jadi apa yang korang faham daripada perkara ini sebelum kita tujukan kepada kedua ustaz kita yang mulia? Hukum tali gantung kat Singapura? Bukanlah, aku cakap pasal the thing about tali gantung. Apa yang korang faham daripada topik hari ini? Kira ending dia kira buruk lah. taklah, nak cakap buruk tali gantung tak boleh cakap juga orang yang pergi tali gantung sebelum tu mungkin dapat Taubat nasuha, masya-Allah kita pun tak tahu tapi hakikatnya apa yang kita nak bahaskan juga pada malam ini adalah perkara yang sangat serius agar masyarakat di luar sana tak terjebak dengan jenayah-jenayah yang boleh mengakibatkan tali gantung. Betul tak Ajat? Betul. Kau ada story nak ceritakan tak? Ada inspektor ni tahu ke tak apa yang boleh mengakibatkan tali gantung? Cuba je kan. Alamak. Sia-sia aku handle banyak kes lah. Aku sebenarnya tak sure sangat lah. Tapi aku tahu memang Singapura ni kan jangan main-main lah. Jangan main-main pasal dada ni semua. Kira sikit je gantung lah. Memang daripada zaman sekolah apa itu memang diajar kita lah pasal bahayanya apa ni mengambil dada ataupun menjual dada dan sebagainya lah. Ya, jadi tanpa kita membuang masa kan, insyaAllah kita akan masuk kepada pembahasan ini lebih lanjut lagi dengan tetamu-tetamu kita mengenai perkara ini. Jadi saya nak tujukan soalan yang pertama kan, kepada Ustaz Fadlun insyaAllah mengenai perkara yang ataupun perkara yang sangat important daripada masyarakat kita ini. Mereka harus faham natijah buruk daripada tali gantung ini selalunya dimula dengan jenayah-jenayah yang saya rasa grade A punya jenayah lah kan. Saya rasa jenayah yang I would say trafficking ke murder, first degree murder ada? Is it first degree murder kan? Saya kurang pasti dengan law saya rujuk balik dengan orang yang pakar. Jadi tapi yang selalu berlaku di kalangan masyarakat Melayu kita adalah anak-anak Melayu mereka sangat bebas dengan pengedaran dadah dan sangat bebas dengan trafficking sehingga mereka dikenakan dengan hukum gantung. Jadi daripada pengalaman Ustaz Fadlun sendiri, apakah perkara yang mendorong anak-anak Melayu kita ni sampai sanggup menjual nyawa mereka just to get a green stash, mana duit lah kan. Saya tahu dalam pengedaran dadah ni ada dia punya reward on their part, saya rasa is lumayan lah. Tapi apa yang mendorong mereka sehingga mereka tak takut dengan hukum tali gantung ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelum saya teruskan perbincangan kita ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan asatizah saya yang juga ramai yang berkecimpung dalam bidang memberikan pemulihan kepada pesalah-pesalah di penjara. Sama ada kesalahannya itu daripada kesalahan juvana, termasuklah kepada kesalahan yang berat. Sebab mereka ini telah banyak mengorbankan masa mereka dan juga pengetahuan yang ada pada diri mereka untuk dikongsi bersama dengan para pesalah. Kembali kepada persoalan yang diajukan, saya cuma hanya dapat memberikan
pandangan daripada sudut pengalaman saya berhadapan dengan mereka pada ketika saya menghadapi mereka. Walaupun antara faktor yang menarik mereka untuk melakukan pengendaraan dadah ini, walaupun tanpa mengira natijahnya ataupun konsekuensinya adalah kata orang tu easy money lah, ya kan? Sure. Jadi dalam pengalaman saya itu, saya ada juga bertemu dengan klien-klien saya yang memang dalam bank account dia tu ada mempunyai ratusan ribu dolar. Tetapi ada juga klien-klien saya yang saya jumpa, mereka ini hanya dijadikan sebagai keldai saja, keldai dadah. Di mana mereka tidak meraih apa-apa pun manfaat secara monetary, tetapi mungkin hanya sebagai suatu imbalan kepada penagihan mereka. Instead of they have to buy, but they can get supply of dadah itu daripada tugas-tugas menjadi kata orang tu pusher saja kan. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini masih melakukan kan? Bagi saya ada banyak faktor, Indra. Banyak faktor. Sebagainya bukan hanya daripada kerana perkara ini mudah dilakukan tanpa menggunakan tenaga yang banyak, kerja keras, overtime dan sebagainya, tetapi hanya dengan kontak yang telah ada dalam dorong senarai mereka, dalam database mereka. They know they can make easy money, cuma mereka elakkan daripada pihak berkuasa untuk ditangkap. Jadi itu mungkin satu faktor yang utama. Namun tuan-tuan, apabila mereka ditangkap, dan saya dapati bahawa perkara itu tidak lagi menjadi suatu kata orang perkara yang penting bagi mereka. Malah ia menjadi igawan. Igawan makna apa, Ustaz? Maknanya, what do they do with this money? Normally biasanya, saya tak boleh cakap daripada sudut perundangan Singapura kan, sebagainya. Biasanya pihak-pihak berkuasa ni akan cuba merampas harta mereka dan sebagainya lah. Jadi akhirnya mereka walhasil balik asal lah. Kosong dah. Ya kan? Jadi di sinilah saya rasa kalau masyarakat tahu bahawa imbalan yang mereka dapat daripada pengedaran dadah tadi, bagi saya pada sudut pandangan orang luar, apakah berbaloi dengan harga nyawa yang kita kena bayar? Saya rasa cukup tak berbaloi lah. Masya Allah. Jadi saya sangat sangat macam curious juga kan. Mereka yang mengedar ini, some of them they know the consequences. Kan? Saya rasa bedek lah, takkan mereka tak mengetahui hukum bagi apabila ditangkap dalam pengedaran dadah. Saya rasa mereka semua tahu. Tapi there's a pushing factor that drive them, maybe kemiskinan ke, kedesakan ke. Jadi saya nak tanya soalan kepada Ustaz Basir. Selalunya pengedar-pengedar ini, adakah mereka sendiri yang saya boleh katakan penagih juga? Adakah mereka juga penagih? Biasanya kalau if you are penagih dadah, then slowly you will upgrade kan? Because you will not buy sentiasa beli. You have to think about you punya consumption, right? Your own needs. So that's where you akan upgrade lah. Mula-mula kecil-kecil, sikit-sikit, jual ringan-ringan dulu. Then bila ada opportunity, ini drugnya industri ni, illegal drug, dia macam industri luar juga. Kadang-kadang tengok ada opening ke, ada kerja kosong ke. Ada Tapi diorang memang business minded juga kira. They are a business actually. Because kalau you balik pada asal usul kenapa orang hisap drug, it's all back to economics actually. You have to go back to the fundamentals of economics lah. Supply and demand lah. Wow. Correct. Wow. Pasal orang tahu ada demand, so people will supply. If you stop supplying, you nak hisap apa? Takkan nak hisap rumput, betul? Betul. Rumput tak steam lah hisap. Betul lah. Jadi
Kau pernah isap gam tak dulu? Ijat pernah isap apa? Aku macam teringat dia pernah cerita dia pernah isap gam tak? Itu biasalah dalam feeder bus boring-boring kan. Tiup sudut. Tak saya tak pernah buat. Pernah nampak orang buat. So kalau sekarang nak isap gam pun susah. Saya betul. Nak pergi beli gam pun kena tulis nama. Oh, kena tulis nama, register Kerja construction tak payah agaknya. Kita ada cara kita sendiri lah. Diorang apa itu tak ada. So kalau kita tengok kenapa orang Melayu banyak dia terbabit dengan drug. You must go back to the Vietnam War lah actually. Before that mana ada heroin, mana ada MX, mana ada diamorphine. Tak ada. Orang Melayu kalau ada pun isap ganja lah sebab ganja boleh tanam. Correct. But it's because after the Vietnam War that's where the oversupply of this MX pill masuk. Dia masuk. Then because people know orang suka steam. Nak steam ni kira macam nak selamatkan diri keluar daripada masalah sekejap lah kira. So jadi daripada situ dia dah kebetulan pun kalau kita nak cakap pasal sejarah orang budak-budak Melayu ni dulu tahun 70-an mana ada pergi NS. Kan? Kita cakap secara terus terang lah, semua orang pun tahu. Kalau Melayu dia tak diambil untuk NS. So kerja pun susah. They become unemployed. So apa dia buat? Black market lah. That's where you make money lah. But sekarang ni is because macam Ustaz cakap tadi is about the easy money part. Senang dapat duit. So bila orang terdesak, you nak keluar daripada you punya kesulitan, you go for this. Starting you buat sikit-sikit lah. But then you find that it's easy. Senang dapat duit. Kerja pun tak keras. Atau WhatsApp ke apa ke dah senang. Pas akad duit. Pas akad duit. Correct. Kan Bobo macam ada pengalaman. Pas akad duit. Memang standard berbisnes transaction. Tadi awak nakos kan. Dia hingos Ustaz. Apple hingos. Reveal sangat Ustaz. Saya nak tanya tapi ada juga bahasa Indra. Mungkin Bashir bersetuju dengan saya. Ada juga yang mengedar ini tapi dia tak ambil. Yes. I think the big bosses dia tak hisap drug lah. Pasal dia tahu kalau hisap drug mesti hancur kan. Diorang fun je Addicted lah. They are a business. It's a business. So macam saya cakap, kalau you ada opening to become kuda, you become a mule, right? Your mule is macam mana punya level lah. Udah ada level Ustaz? Mestilah starting takkan orang tu nak kasih you 2 kilo, betul? Oh starting serius kasih you Sikit-sikit ringan-ringan dulu lah. Sikit-sikit dulu. Tolak bawah blok dia. So if they see that you ada tu kewibawaan, okay, you have that business punya sense, mentality, you boleh buat kerja, you boleh dipercayai, then that's why you given more responsibility. So it's a business actually. So dorang bos-bos daripada I would say drug trafficking ni, the bosses kan, dorang ada dorang punya cara memilih kuncu-kuncu dorang lah Ustaz. Mestilah. It's all dia punya macam, it's like a business organisation lah, hierarchy lah, ada dia punya CEO, director, but dia akan diversify lah Wow. Selalunya, okay, saya nak tanya, ada orang tanya question Tak ada. Saya nak tanya kan, how much does a drug trafficker earns? Kalau let's say lah, I mean from both of your experience. Saya rasa you all pernah dengar ramai daripada mereka punya kisah-kisah kan? Kalau based on my own experience ni cakap pasal tahun 90-an waktu kita tolak kita jual you can make 1 month $200,000. Oh. Mana nak cari form dia tu? Macam tempting pula No wonder that is the motivating punya factor. Because of the figure. Betul tak? Easy money. Easy money. The numbers yang kau nampak kat belakang tu 0000. That's why. Tak kena tax. Tak kena tax. Oh, okay. Jadi tapi ni ada satu budaya yang saya sendiri tak faham. Saya. Kalau kita tahu ketua-ketua pengedar ni, the drug lord ni masih lagi bebas. And then why yang Miu kena tangkap ni tak lead to them? Jadi apa yang saya lihat, siapa yang saya kaji buat pengalaman saya tu, mereka ni ada satu konsep yang pepatah Melayu kata, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Wow. Ini satu hal yang Pandai makan, pandai simpan. But this concept dia exist dulu. Kalau saya cakap sekarang budak dia not so much. Tak ada. Integrity level dia sudah berbeza berbanding dengan kalau dulu. Kalau dulu zaman-zaman awak dulu kan,
No matter what, dia tak akan pecah. Kita takkan pecah. Sekarang ni tak payah. Terus bilang. Dia kasih kopi, dia kasih isap rokok je dah boleh. Dah tulis nama semua siap bin lagi pak. Ini saya cakap secara terus terang. Saya. Kalau orang tak terima, dia pasal lah. Betul. Ini, this is what saya nampak lah kan. It's like macam there is no this thing anymore. So that's why you see ramai yang kena tangkap lah. Kira orang dulu lagi terror lah. Betul. Betul kan? Tapi kalau aku kena tangkap kan, kalau Kau dah pernah tangkap kan? inspektor inspektor cakap dengan aku kan. Okay lah, kalau dia nak kasih offset, cakap kena sentence 5 tahun tapi dia cakap okay awak setahun je tapi bilang. Mana pok nama lah. Kira bilang lah. Pok nama lah. Okay. Kalau confirm setahun je kan, sign lah kira. Okay, dengar jangan dia kalau apply jangan kasi dia masuk. Jangan recruit dia ni. Kalau tak guna. Kalau setakat nak bagi aku hantu kat dalam je, aku tak ada apa. Tapi ini hakikat sebenarnya tau. Mungkin lah. Apa daripada pengalaman Ustaz Fadlun dengan Ustaz Basir, saya rasa you all have deal with so many situation and kisah-kisah daripada pesalah-pesalah traffickers ni. And what do you think that is very common among them? Satu perkara yang mungkin Ustaz Fadlun boleh highlight that is very common that every trafficker have. Biasanya kalau kita lihat daripada segi modus operandi, they are not working alone. Okay, mereka ada cara pergerakan mereka itu. Daripada supply datang, dia kan kalau dulu kalau kat Tanglin Halt dia orang campak aja dekat dalam train tu kan. Dan ada yang pungut. Kemudian tu ada yang disangkutkan kat mana-mana sebagainya. So there is ta'awun, cooperation tu tadi. You know. And then come to the final part where saya rasa perkara yang paling penting adalah apabila mereka ni dah masuk dalam dunia pengedaran ini, they really have to elude themselves from the authority. Macam mana pun barang ada kat rumah, mereka akan cuba habiskan secara discreet. You know? So itu satu perkara yang penting lah. The moment they get into this. Tetapi kerana apa yang berlaku di Singapura lately, the stringent checks dekat checkpoints, you know, di mana banyak pengedar-pengedar daripada seberang tambak yang diperalatkan kan, ada yang datang dengan family dan sebagainya kan, tetapi ini dapat dicium bau oleh pihak penguasa di sini dan disebabkan oleh saya rasa jaminan keuangan yang telah dijanjikan kepada mereka. So this is something yang saya rasa orang-orang yang tidak terlibat dengan penagihan hanya cuba nak dapatkan duit yang mudah dan yang agak lumayan, maka mereka tertarik dengan perkara ini. Dan kerana itulah kita dapati banyak daripada pengedaran darah ni yang ditangkap adalah orang-orang yang dijadikan sebagai keledai pengedar saja. Tetapi the real player, the main player, ada bosses lah. Tak ada apa-apa. Mereka ini kita tak dapat tahu di mana kewujudan mereka. Baca. Saya maaf Ustaz, saya sangat curious dengan perkara ni, dan selalunya seorang penagih, saya rasa when they go through rehab, right, insyaallah ada jalan pemulihan bagi mereka. Bagi seorang drug trafficker, when they get caught, diorang masuk prison dan tak dikenakan hukuman tali gantung. That means it depends on how much they get caught kan. Yes. Dan mungkin saya pun kurang pasti berapa tahun, mungkin berapa tahun agak-agak Ustaz kalau trafficker kan. Minimum trafficking 5 years lah. 5 years, okay. Let's say 5 years and 5 years dia dah serve the sentence. Ada jalan pemulihan tak bagi seorang trafficker? Macam seorang penagih, saya rasa ada jalan pemulihan kerana dia ada daripada sudut internal dan cara spiritual dan sebagainya untuk mereka reach to be a clean person. Tapi seorang trafficker ni ada jalan pemulihan tak daripada pengalaman Ustaz Basir sendiri? Bagi saya dia samalah, both is addiction lah. Satu addiction, addict barang, lagi satu addict duit. Correct. So you want to perbaiki dia punya memulihkan diri dia tu, dia mesti ada kesedaran lah. He must have that realization yang apa yang dia buat tu is an addiction.
Dan kalau dia faham benda tu dan akal dia jadi sihat balik, dia akan boleh pulih lah. Because addiction dia sama, tak kira apalah, whether you are addicted to drugs ke, you are addicted to money or games ke, apa ke kan. It's all dalam you punya kepala otak actually. Kalau you punya wire yang kat otak ni betul kan, you can control that addiction and then ubah dia jadi sesuatu yang baik. Kawan saya Apple ni dia pun penagih Ustaz. Dia penagih ayam penyet. Okay. Dia suka ayam penyet, tak adalah. Aku kurang. Saya nak tambah sikit apa yang Ustaz Bashir katakan tadi. Saya rasa di pusat tahanan di Singapura, pihak penjara ada banyak mengadakan counselling. Sebab dia ada kita kata substance addiction, dia ada behavioral addictions. Okay. Jadi mereka ini go through many programs di sana. Cuma apa yang saya amati, bagi pengedar yang tegar ini, walaupun dah kena sentence 5 tahun, menerusi pengalaman hidup mereka, kan? Mungkin mereka dah lepas keluar penjara, dapat kerja yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, gaji 1,000 lebih, kan? Dan potong CPF, tinggal buat balik berapa, kan? Jadi bila mereka bandingkan dengan keadaan mereka yang dahulu, kan, main picit aja, ribu boleh masuk. Jadi kadang-kadang bila kena tekanan pula daripada tempat kerja mereka, dan juga mungkin desakan-desakan hidup yang lain, akhirnya mereka lupa tahu dengan 5 tahun yang pernah mereka serve dulu tu. Kesengsaraan yang mereka pernah duduk-dulu tu, mereka dah lupa, tapi mereka masih lagi mengharapkan satu ganjaran yang lebih besar. Dia kata, wah, tak boleh hidup macam ni. Kali bikin lagi tinggi kan? lagi lah. So because they know how to elude from the authority, kan. Jadi dia orang sharpen dia orang punya skill. How the technique yang mereka dapat lari daripada dikesan dan sebagainya. So ini yang menyebabkan they keep on coming back to the trafficking world. Wow. Saya memang rasa perkara ni ada perkara daripada sudut pengajaran di sini. Saya rasa daripada apa yang dikongsikan oleh Ustaz Fadlun dan juga Ustaz Bashir, saya rasa tiap-tiap manusia ni dia nak kena ada pendirian lah Ustaz. Dan apabila mereka terbuka dengan dunia daripada dunia pengedaran ini, and they see that kind of money, they see that kind of how easy they can make money. But without proper principle, I mean, kita orang Islam kan, saya macam rasa kita diajarkan oleh ibu-ibu ataupun bapa-bapa kita nak cari rezeki yang halal, kan? Jangan buat perkara-perkara yang haram. Saya rasa itu pegangan kompas kita. So sekurang-kurangnya lah saya rasa Ustaz. Apa pendapat Ustaz Bashir sendiri? Saya rasa memang penting lah. Maksudnya jiwa yang kosong ni perlu diisi dengan roh kan? Roh. So ramai daripada kita punya sahabat-sahabat yang kat dalam penjara pun bukanlah orang yang jahil. Mereka malah lebih pandai kalau dalam agama, dalam Quran. Masya-Allah. Mereka lebih pandai dari orang yang dekat luar ni kadang-kadang. Namun perkara tu tak dapat diteruskan bila kat luar kan. Seperti saya pernah katakan lah, bila keluar tu kena bawa Tuhan keluar sekali. Jangan tinggalkan Tuhan kat dalam penjara. Jadi kalau tidak, engkau akan jadi baik bila engkau masuk penjara saja. Sebab Tuhan kau tinggalkan, bila engkau keluar release, kena bawa dia sekali. So you must have that spiritual thing lah. Bagi kita orang Islam kena ada Allah dengan kita di mana-mana. Kita kena betul-betul percaya, bukan cakap Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi kita buat juga, langgar juga. Betul. Pasal tutup orang tak nampak. Betul. Tapi kita lupa Allah nampak. Wow. So that kind of zikrullah is not what you actually, apa yang you sebut. You zikir 1,000 kali. Tapi otak tak ingat pun. Tak ingat Tuhan pun. You don't have Tuhan dekat dalam dia punya otak dan hati ni. But if you have that, then you will akan rasa takut lah. Ibarat macam itu. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi kempen dadah itu haram. Ini lama punya kempen saya. Kan? Siapa tak tahu yang dadah itu haram? Semua orang tahu. Kan? Tetapi apa yang nak di-highlightkan pada ketika itu, kalau kita buat hukum kias, kita kata arak dadah itu haram, dikiaskan dengan arak sebab
dia punya ilham mabuk. Saya. Kan? Kalau kita kembali kepada hukum fiqh, ya kan? Sesuatu sumber yang haram itu kalaupun di trade atau dijual beli, hukumnya tetap haram. Betul. Jadi yang nak di-highlightkan pada ketika itu tu bukan dengan soal arak dia. Tapi kita kata macam ni. Kalau kita kasih awak duit untuk jual khinzir, benda tu haram. Haram, kan? betul. Kau nak jual tak? Mesti dia tengok, oh ini tak boleh pegang pun tak boleh apa kan. Jadi maknanya di situ mereka rasakan, oh benda ni memang haram. Tapi bila dadah tu, yang boleh dipegang, yang boleh disimpan, dia orang tak nampak haram juga mana. Faham tak? Yang mereka nampak adalah habuan dia. Kan? Betul. Aku fikir gini, satu hari 10 call aja kan. Wah, aku dah boleh havoc satu malam lah. Betul tak? Kalau aku nak pergi jual daging khinzir ni kan, Tak satu berbaloi pagi ya. bertaga tak berbaloi kan. Jadi di situ mereka tidak nampak tentang keharaman dia. Suruh pegang babi tak nak pegang. Tahu tak apa orang tahu pula haram ya. Atau haram. Tapi dia tak nampak dah. Saya nak tambah sikit lah. Sila Ustaz. Kita orang Melayu Islam ni, kalau suruh makan khinzir tu, dia takkan makan. Saya. Tapi kalau drug dia boleh. Faham tak? Betul. So why not? Masuk akal Maksudnya, why you can tolak yang ni, boleh ambil yang ni. So I think the campaign is what they're trying to Highlight lah. samakan dengan benda ni. I myself dulu involved dengan drug. Tapi kalau you kasih benda tu, I takkan makan. Because benda tu dah macam dah dalam melekat otak dekat- dah. Yalah, kita membesar dengan tu benda ni haram. saya. Tak boleh, aku tak boleh makan. Tapi yang ini Drug. haram juga. Tapi rhyme juga kan. Mungkin daripada kecil tak banyak emphasize pasal apa ni drug haram, drug Because haram. this the drug thing is, you nak cakap dengan budak kecil pun dia tak tahu. Dia pun tak faham tentang perkara ni. Tapi kalau makan, dia faham. That's why you can instill these values pada dia daripada kecil. And kalau yang macam this drug thing is more like curiosity. Saya. And it gives you this kind of feeling. Betul. So benda ni nak instill tu memang susah. Berat. Tapi dulu kan, time aku sekolah dulu kan, adalah geng-geng jahat kan. Kira dia orang kalau macam kita tahu siapa yang tukang bawa rokok kan. Nanti the next level makin kita senior kan. Wah, kita nampak dia ni selalu steam dah tu sebenarnya macam cool lah kita. Jadi kadang mungkin kita terpengaruh kat situ tau. Macam dia ni kaki steam tapi matai banyak sih. Macam itu tau. Habis kita yang baik-baik ni disenosen tak ada. Kau pula kaki perempuan. Kau bukan aib orang. Cepat kau istighfar. Tak ada, betul. Ini menjadi pasal saya ada pengalaman pasal kawan sekolah yang meninggal akibat drug. Dia Overdose. tak overdose tapi kira overdose satu dia dah lost lah kira. Jadi dia panjat ledge, dia jatuh. Terjun lah ni kau pernah cerita. Dia jatuh. Oi. Jadi tu waktu saya mendengar 2 tak silap. Jadi tengah nak masuk sekolah tu, ramai budak-budak kawan-kawan Melayu semua kat luar tau. Kata kawan kita meninggal lah. Jadi semua pergilah darah dia. Dia jatuh daripada tingkat 4 ke tingkat 5. Ni memang akibat-akibatnya Ustaz kalau hallucination. Yes. So actually what he sharing actually, bagi saya lah maaf cakap lah kalau you rasa macam you tak setuju lah orang yang pergi tali gantung tu dia lebih selamat, lebih beruntung dari orang yang mati overdose. Mengapa Ustaz mengata Saya tak hayal. Pasal mati yang overdose tu kan mati dalam kejahilan, dalam kekafiran. Orang yang mati pergi tali gantung, dia ada peluang, dia tahu bila dia nak pergi tali. Kita yang ni pun tak tahu. Betul. Masya-Allah. Bukan maknanya tali gantung tu bagus, tapi jelah antara dua ni But you must see your perspective. There is positivity. You know bila hari you nak bertemu dengan, you can prepare yourself. Kita tak boleh. Kita turun bawah, kita buat benda yang engkar, sekali Allah tarik nyawa kita. Balik tidur kena kau. Yes. Jadi saya rasa masya-Allah kita akan masuk pada topik yang kita sedang menunggu-nunggu tentang apakah pengalaman mereka-mereka yang sudah dihukum dan pemikiran bagi pesalah-pesalah yang telah dihukum gantung. InsyaAllah kita akan continue dengan topik ini. Kita ada mid show promo sekejap.
Jadi jangan ke mana-mana bagi penonton yang ada soalan kepada Ustaz Fadlun dan juga Ustaz Basir, boleh muatkan soalan anda di laman chat kita. InsyaAllah selepas ini kita akan membaca soalan-soalan anda. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Khidmat dia memang bagus. Okay, very detailed from the calculation daripada the time untuk rumah kita untuk dijual, calculate sampai rumah baru kita, budget kita. So kita pun tak ragu-ragu lah. And she's very patient also. Yeah. So Sawa actually recommended us that we are able to upgrade to a 5-room flat. It's actually our main purpose within our budget, and also we don't stretch. So it's easy and faster for us to actually retire. So that's the best thing lah. Yes, definitely. Because before kita purchase, we always have plans lah. Kita dah discuss everything. Untuk jual beli rumah, sila hubungi Sawadin. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi pada Sahabat Bertanya. Jadi kita akan terus masuk kepada topik yang kita menunggu-nunggukan, yang ditunggu-tunggukan, tentang pengalaman daripada Ustaz Fadlun sendiri berinteraksi dengan pesalah-pesalah yang telah dihukum gantung. Dan saya rasa dia different. Saya rasa daripada pengalaman Ustaz sendiri berinteraksi dengan seorang penagih dan seorang pengedar dadah. Saya rasa berbezalah selepas mereka dihukum. Dan lagi-lagi kalau mereka dihukum gantung. Jadi pengalaman Ustaz Fadlun sendiri, and when first diorang dihukum gantung tu, and you as a counsellor, when you come to them, what kind of emotion that you see in them? Semasa saya baru bertugas di housing unit, kita panggil tempat yang HSU ni, saya juga belajar daripada pengalaman kaunselor-kaunselor yang mapan. Antara yang saya diingatkan adalah untuk zip mulut kita terhadap keadaan mereka setelah mereka kembali ke rahmatullah, untuk menjaga keaiban mereka, termasuk juga dengan keluarga mereka. So we have to be discreet about this. Kalau awak tanya saya tentang apa perasaan mereka, saya tak tahu perasaan mereka. What goes through their mind at that time. Walaupun kami mengiringi perjalanan akhir mereka. Tapi apa yang saya tahu, Indra, tentang emosi yang sedang bergolak dalam jiwa saya. Kalau awak tanya saya tentang apakah emosi saya pada ketika itu, hati saya berkata bahawa alangkah beruntung dan bahagianya sahabat kita ini yang pemergian dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala diiringi. Dan bukan saya seorang, tapi dengan beberapa para asatidz yang lain dengan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah sebagainya. Sebelum sampai ke pada akhir itulah. Saya rasa cemburu pula dengan kematian mereka. Sebab saya rasanya kan bagaimana pula nanti akhirnya saya. Apakah ada orang mengiringi saya? Ada orang mentalbiahkan saya? Ada orang mentalkinkan saya, atau saya sempat mengucap 2 kalimah syahadah ketika masa itu? That what goes through my emotion at that time. Dan keduanya, bila kita melakukan tugas seperti ini, we have to go through very difficult emotional moment. You see, kalau kita selalu melakukan perkara yang biasa, rutin kita buat, it's just like become a figure, another one.
another one. Kan? So lama-lama nanti you punya jiwa ni jadi sebar tau. Jadi numb. I don't want that to happen to me. I want to feel the pain of losing someone that I know once upon a time. Saya nak merasakan kepedihan itu. Saya nak merasakan that griefs and loss. Kerana itu, apa yang boleh saya katakan, pengalaman saya menghadapi mereka ini, sebenarnya saya belajar satu perkara, Indra. Saya belajar tentang the value of life. Saya belajar tentang nilai kehidupan. Satu hal yang saya pelajari daripada beberapa kaunselor, walaupun di Singapura ataupun di luar negara, apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam penjara, pandangan mata manusia, mereka akan mengecam dan mencemooh. Tetapi kalau kita lihat bahawa perkara ini adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mengatakan kepada saya bahawa itulah cara Allah nak memuliakan mereka. Seperti mana kata Ustaz Bashir, keadaan orang yang pergi di tali gantung itu mungkin lebih baik daripada orang yang mati overdose. Sebab kan saya lihat perubahan-perubahan yang mereka telah tunjukkan sebelum mereka kembali ke rahmatullah. InsyaAllah. Insafan diorang semua diorang punya taubat. Saya kira kalaulah kita dulu nak khatamkan Quran, setahun sekali lah bulan Ramadan kan. Kalau bulan-bulan lain tu jangan cakap kan. Tapi ada yang menghatamkan Quran sampai lebih 30 kali, tuan-tuan. Masya-Allah. Bagi inmate-inmate yang dalam death row ni, Ustaz. Di mana apa lagi yang mereka boleh lakukan? Ya kan? So, itu yang saya lihat, itu yang saya belajar tentang kehidupan ini. Sangat, saya rasa very interesting where Ustaz tadi mention about the value of life. Saya ingin mengambil kesempatan ini dengan platform yang kita ada sekarang ini, insyaAllah dengan viewers kita, kepada mereka-mereka yang di luar sana, lagi-lagi pada anak-anak muda, kan? Agar kita agar kita faham the value of life. Dan jadi saya pun nak tanya juga pada Ustaz Basir, bagi pengalaman Ustaz sendiri, bila seseorang itu, kita pun tak tahu apa yang tadi Ustaz mengatakan, dia pun tidak faham apa yang dilalui oleh seseorang yang telah dihukum kan, tali gantung. Saya rasa perkara-perkara ini memang berat bagi mereka. Tapi apa yang saya dapat gambarkan lebih berat kepada ahli keluarga mereka. Benar. Jadi daripada pengalaman Ustaz Basir sendiri, apa yang Ustaz boleh isikan di sini? Saya rasa that is sesuatu yang mereka harus ambil berat. Kalau if you want to get involved with this dalam dunia drug trafficking, you must remember that you are not only mengakibatkan diri you sendiri. Betul. Gua buat, gua angkat. Betul, lu angkat. Tapi lu pay family, siapa mau angkat? Betul. Maksudnya macam gitulah. Betul, Ustaz. You must remember your family, your anak. Kan? Tak kira lah you cakap, aku ni belum kahwin, bujang. And then mak bapak kau siapa? Betul. Kesedihan mereka. So, you must think about this thing lah. Pasal benda ni bila kita buat, kita tak nampak. Kita tak fikir jauh. Kan? Kita fikir secara singkat. So that's why kita ambil itu decision. We just look at the money, apa yang kita boleh dapat, macam you said, nampak macam cool. Betul. Tapi dia tak cool. Penjara tu panas. Tak ada aircon Dia tak ada aircon. Aircon tak ada, blower pun, ventilation pun teruk. Kepanasan macam cacing kat situ. But that thing all, kalau you can go through, is you are going through. But what about your family? You must not be selfish lah, maksud dia. Jangan pentingkan diri sendiri. So this kind of thing semua you kena fikir. Gunakan akal yang Allah berikan. Kalau tak gunakan, macam Allah cakap dalam Quran, kita ni sama macam kambing. Kambing pun ada otak, tapi dia tak gunakan, tak jadi akal. Sebab ada otak kambing kan.
Ada kan orang makan otak kambing? Betul. Jadi jangan cakap kambing tak ada otak. Dia ada otak. Tapi dia tak gunakan otak dia sampai menjadi akal. Dia tak dapat bezakan. Ya, betul. Masya So Allah. kita ni untuk nak jadikan kita ni sebagai manusia, kita kena gunakan benda yang Allah beri kita, iaitu akal lah. Membezakan lah, di antara kita dengan haiwan ke. Kalau boleh saya tambah sikit Sila, tentang apa yang Ustaz Bashir bangkitkan. Terutama sekali kesan trauma kepada anak-anak yang ditinggalkan. You know, what kind of legacy that you going to tell your children? Allah. Sekarang ini surat khabar boleh ada dalam media yang boleh kita retrieve. Saya. Bukan hanya kalau dah surat khabar tu dah bertahun tak dapat jumpa, tapi kita boleh retrieve balik through electronic media dan sebagainya kan. Jadi dan nama-nama kita pun akan dipaparkan. Ya kan? Sekian-sekian telah dimiliki dan sebagainya. Bagaimana keadaan anak itu menerima bahawa ini bapa aku? Bapa. Jadi ini saya rasa macam Ustaz Bashir kata tadi, sebelum you buat, cuba fikir. Bukan kerana you kata saya yang buat, saya yang tanggung, tapi tanggungan yang akan ditimpakan ke atas orang yang ditinggalkan lebih hebat daripada apa yang mereka lalui. Allah. Betul. Kan? Belum lagi cemohan daripada saudara mara yang lain. Mungkin pada ketika kejadian hari kematian itu ada rasa simpati. Tapi lepas itu orang akan kata berbagai-bagai keadaan. Kalau anak sendiri mungkin tak nak tahu tentang kisah silam bapa dia sebagainya. Berapa lama isteri itu dapat menyimpan perkara ini? Lama-lama akan terbuka juga. Jadi inilah saya rasa memang apa nasihat Ustaz Bashir tadi memang berkesan. Please think. Saya. Kesan daripada tindakan mereka itu akan meningkatkan kesan yang lebih mendalam kepada orang yang ditinggalkan. Jadi ini sangat penting. Masya Allah. Kita sangat beruntung malam ini. Sahabat bertanya dapat mempelajari dan mendapat bimbingan hikmah-hikmah daripada Al-Fadhil Mukarram Ustaz Fadlun dan juga Ustaz Basir. Kerana perkara ni saya rasa sangat-sangat penting untuk kita bukan setakat ketengahkan to emphasize dan bagi tiap-tiap individu di luar sana terhadap ahli keluarga mereka, lebih-lebih pada anak-anak kita agar tidak membesar dalam keadaan seperti ini insya-Allah. Dan saya akan membacakan sedikit daripada komen-komen dan juga soalan-soalan daripada GTP Live viewers. Daripada Abdul Malik and Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabatku. Di sahabat bertanya, Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, apakah sebab kebanyakan orang-orang Melayu kita terlibat dengan gejala dadah dan juga di kalangan wanita? Paling banyak bangsa Melayu atau bangsa lain? Dan saya tujukan soalan ni kepada either one of you. Silakan. Saya tak ada buat statistik lah, tapi based on my pengalaman. I see and observation memang betul lah. Macam kita dah cakap tadi lah. The reason is because of partly sejarah dan dia dah jadi sebati dengan kita punya masyarakat lah. Dan kita pun memang kalau orang Melayu kan suka duduk lepak-lepak, berkumpul. Jadi benda ni like macam tadi Izzat share juga kan. It's about the cool image that you see. It's not the real world. Itulah. Kan Campuran kita juga. campuran kita. Kita nampak benda khayalan yang kita nampak. Tapi yang dunia yang sebenarnya kita tak nampak. Saya. So that's I think one of the reason lah. Dan kita ni memang orang Melayu ni memang suka berkumpul. Jadi they have that sense of belonging lah maksudnya kan. That's why bila kalau nak ambil sama-sama. Nanti kalau masuk dalam pun jumpa sama-sama kat dalam. dalam keadaan berjamaah lah. Adakah desakan-desakan yang sangat saya boleh gambarkan ketara? More or less your peer pressure. Peer pressure lah. Ya, People betul. don't orang takkan taruh pisau kat your leher and then ask you to Isap smoke, dadah. drug ke apa. But it's because you yourself Terikut. pressure. You rasa macam kalau if I don't follow, I You am be being left out. left behind. Saya sendiri dulu macam itulah. Saya sekolah pun pandai.
Saya sekolah kira boleh cakap top student Especially top student kat sekolah. Bukan kat kelas tau, kat sekolah top student. Masya Allah. Tapi after secondary school, saya dah duduk kat Macpherson tu. Kan? Tempat tu memang tempat hot Saya. Macpherson Pun top juga kira tu Kira top. Sana jin petendang gam banyak. Itu bukan jin tendang aja, jin flying kick pun ada di situ. So saya pun rasa pressure. Saya. Pressure I must be accepted. So this is yang dialami oleh every young person. Dia akan go through this initiation process Saya. Sense of belonging tu. So kita nak proof dengan kawan kita, I also can be like you. So untuk proof kadang-kadang kita tersalah proof Salah. Betul. Saya nak tambah lagi apa yang Malik punya persoalan tadi. Saya, silakan Ustaz. Cuba kita imbas kembali zaman-zaman kita berada di kehidupan kampung. Kampung. Saya tak tahu sama ada you all anak-anak muda ni ada tak pernah ada pengalaman hidup di kampung. Ada sikit Ustaz. Sekejap, Ada sikit. Kalau dulu dekat kampung tuan-tuan kalau ada satu perkara yang buruk ataupun orang luar mendatang, satu kampung ambil tahu. Kan ada satu John Travolta datang je kan, nak tengok anak dara mana kan, mesti kena ekor John kan. Travolta. Maknanya kau jangan main ni, jangan kacau anak dara kat kampung aku. Mana mereka ada satu gotong royong untuk menjaga keharmonian masyarakat tersebut. Dan pada zaman-zaman kampung dulu kita ada juga perkumpulan-kumpulan sama ada perkumpulan berzanji ke, ya kan? Masya-Allah. Perkumpulan marhaban, kemudian tu ada perkumpulan-kumpulan berselawat kan, di mana anak-anak muda ni ada satu pot Kegiatan mereka. Jadi bila sampai pada salah satu bulan tertentu, mereka pun buat persembahan dan sebagainya. There is a channel. Tapi dalam waktu sekarang ini kehidupan yang begitu berubah. Semangat kekampungan itu telah hilang. Tak ada. Ya kan? Saya tak nafikan. Memang kumpulan orang-orang Melayu ini, dia punya social punya cohesion mereka ini suka berkumpul. Jadi apabila perkumpulan tadi telah dimulakan, tetapi dengan langkah yang salah, dan mereka rasa ini seronok, mereka akan teruskan. Jadi saya nak cuma kadang-kadang bila kita cakap tentang permasalahan, tapi kita tak kasih solution. So I'm trying to look at how can we at least minimize. Kenapa tak kita adakan kumpulan-kumpulan yang lebih positif? Ya, betul. Kita memang suka lepak, tapi kita lepak dengan keadaan yang baik. Jadi ada kumpulan-kumpulan mak motor kan. Saya nampak mereka ni very positif. Mereka suka buat kerja-kerja masyarakat kan, hantar barang ke sedekah, sedekah sebagainya kan. So this is something yang sihat saya rasa lah. Betul. Jadi kalaupun ada kumpulan-kumpulan yang suka lepak-lepak ni, kenapa tak kita buat satu lepak-lepak yang lebih bermanfaat? Betul. Ya kan? Supaya energi mereka tu dapat kita gunakan kepada satu kebaikan, manfaat. Daripada kita masuk terjebak. Sebab sekarang ni tak kira lelaki perempuan. Ya kan? Kalau kita cakap dulu budaya tattoo ni hanya kepada gangster-gangster Cina je. Sekarang ni awak tengoklah. Anak muda Melayu. Bunda apa ni, belia-belia kita dengan tattoo ni dah macam biasa. Betul. Ya kan? Kita bertiga ni Ustaz, dan saya Eric Pipu dengan Nijat Koki, kita memang suka berlepak. Tapi kita berlepak sambil berpodcast. Betul lah. Satu yang positif. Satu positif. Jadi tiap-tiap minggu kita bahaskan tentang agama. Jadi memang saya rasa mesej yang sangat berpengaruh Ustaz daripada Ustaz Fadlun kepada mereka-mereka di luar sana. Masya Allah. Saya ada lagi tambahan soalan daripada Abdul Malik. Ustaz, apakah kebiasaan yang Ustaz pernah dengar kata-kata terakhir dari banduan-banduan sebelum ke tali gantung? Masya Allah, saya tak tahu kita mohon izin kepada Ustaz Fadlun seandainya kalau dia bersedia untuk menjawab ni. Sila. Saya masih berpegang kepada kerahsiaan saya dengan klien. Apapun yang dikatakan tentulah sesuatu yang awak kena satu yang sangat positif. Kemaafan secara umumnya kan. Pesan-pesanan dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang selalu yang kita dengar lah. Walaupun ada beberapa isu-isu secara peribadi yang hanya dikhususkan untuk kaum keluarga tu, saya tak dapat nak kongsi.
Namun perkara yang paling penting sekali adalah setelah mereka menjalani pemulihan, proses pentaubatan dan sebagainya, itulah kata-kata terakhir yang biasa kita dengarlah. Permaaf-maafan, dan juga mereka juga mohon kemaafan bagi pihak diri mereka ini daripada orang-orang yang mereka pernah kenali dulu, sebagainya lah. Masya Allah. Itu secara umum lah. Tapi benar Ustaz, ada orang yang tak nak taubat. Dia bukan pasal soal dia tak nak taubat. Ada juga yang pernah menukar akidah sebagainya. Kalau nak jawab soalan awak tu, saya tidak nafikan. I think is dia tak boleh accept dia punya takdir. That's the reason lah. Sebahagian yang mereka lah. And ada yang memang dah kena tangkap pun nak tolak 4 orang. Oh, masih lagi defiant lah. Masih defiant lah. Bukan defiant. Kadang-kadang kalau kita kena tangkap macam kes ni 2-3 orang yang kena. Oh, okay. So kenapa kau tak angkat, kau babitkan aku aku sekali. Kau seorang pergi dah boleh, kenapa nak korbankan semua? But that person punya argument is kita buat sama-sama, pergi sama-sama lah. Betul. So is kadang-kadang kerana isu-isu yang macam ini yang dia belum lagi boleh settle, jadi dia simpan dendam tu. Jadi bila dia akhirnya pun dia bawa sekali ke alam bazar lah ibarat. Tapi kalau soalan yang ditanya tu, saya sendiri pernah ramai lah saya boleh cakap sahabat-sahabat saya yang dah pergi, yang pergi. Dan saya hanya ingat satu yang antara satu yang pergi tu dia ada pesan. Pesanan dia katakan, pesanannya sampai sekarang saya ingat lah. Masya Allah. Dia cakap jangan akhir hidup kau seperti aku. Dia pesan kepada kawan-kawan yang masih terlibat. Walaupun dia nak pergi, tapi because dia dah boleh accept dia punya fate, dan dia tak nak kawan-kawan yang lain pun ikut akhir macam dia juga. So itu saya rasa is satu yang very honorable lah. Pengajaran yang paling tertinggi. Walaupun dia dah nak pergi ni, tapi dia masih ingat sahabat-sahabat dia yang kat luar ni yang masih involved ke, yang masih hayal lagi lah. Saya. Masya Allah. Saya lebih mudah, Bashir, lebih mudah sebagai seorang kaunselor ni mengendalikan kes-kes homicide ataupun murder compared to traffickers lah. Sebab isu traffickers ni terlalu kompleks lah. Dia memang banyak perkara yang terselit ataupun tertutup, tersirat. I think the issue is because is it memadai tak hukuman death penalty for drug trafficker. Jadi saya pun ada soalan daripada penonton kita ni, dan bertubi-tubi diorang menghantarkan soalan. Suka korang Pak drug. Bukan, diorang nak bahaskan tentang hukum tali gantung ini. Kan? Salam Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Kenapa ramai yang against hukum mati pada drug trafficking? Kan? Padahal dadah kan berbahaya pada masyarakat. Kan? Jadi dia nak faham daripada sudut mengapa ada sebahagian, bukan saya kata majority, saya rasa segelintir minority yang against hukum tali gantung ini. Aku pun against, aku nak cakap. Kau against? Against. Apa pasal? Okay, before kita tanya. Against lah, kena tangkap drug je. Okay. Kena tangkap drug. Ya memang drug tu merosakkan keluarga lah, merosakkan badan ke apa. Merosakkan masyarakat. Bukan keluarga je, masyarakat. Tapi dah kena tangkap. Okay. Kan pada aku hukum gantung tu macam melampau sangat. So kan kena hukum gantung. Orang yang kalau nak fikirkan road traffic accident orang yang langgar orang tu meninggal ni, kau tak kena gantung pun. Kau nampak? Orang mati tau ni. Ni sekarang kita drug, ya tak semua orang pun kalau 100% angkat drug. Kalau dia yang biasa punya agaknya veteran pun tak mati pun. Tapi hukum tu pada aku macam terlampau harsh lah. So kau kalau government tukar life imprisonment kau okey lah? Life imprisonment boleh lah, tapi macam mental torture juga. Sama juga. Life imprisonment kasih keluar jugalah after maybe 20 years ke. Kalau betul-betul yang jalan besar gila babi macam Escobar punya jalan lah kira. Singapore ada Escobar ke? Aku pun curious juga nak cari orang tu. Es krim ada, es krim. Okay, silakan Ustaz. If you ask any ex-offender, memang nobody agrees lah. Okay. If you ask an ex-offender whether you support this death penalty atau tidak, of course they will say no lah. Okay. Pasal dia dah go through
and they know apa yang dia buat lah, tak sampai macam dia punya dalil tu. Dalil dong, dalil. Masya-Allah. Dia punya justification tu is aku jual, kau beli. Aku tak paksa kau beli. Kat luar tu macam-macam pun orang jual. Pisau pun dia jual. Tak adalah orang beli pisau cocok diri sendiri. So sama lah, dia ibaratkan macam itu. Aku jual drug ni, kau tahu drug ni berbahaya, tapi kau yang nak beli. So kenapa aku kena pay for my life, for your choices? Okay. So this is both side pun ada lah. Yang support that penalty pun ada. Ya, betul. Tapi kalau saya, jangan tanya. Jawapan saya dah beri pada permulaan dia. Tapi death penalty tu kat situ pun tetap orang jual juga. Betul. Itu masalah. Memang, tetap orang macam sebab go juga. Bila nak buat tu orang tak fikir. Betul supply lah. I think there's a demand. That's why people so still supply. You go back to economics, right? You go back to, as long there is demand, there will be supply. If you stop the supply, memang tak ada orang lah. Sub drug, betul lah. Betul. Dulu pun orang tak kenal heroin, ice semua. Before the 70s orang tak kenal. So suddenly, betul lah. Betul. Saya cakap drug kills because ramai kan. Yalah, jadi betul. sepatutnya you get the death penalty lah. Saya nak tanya Ustaz, selalunya kalau seseorang dah kena tangkap, and you know the amount yang dia kena tangkap ni confirm kena jalan tali punya. Selalu berapa lama dia punya proses tu sehingga mereka dihukumkan dan apa tali gantung? I think now maybe depending on you ada lawyer ke tidak, you ada duit ke tidak. You ada lawyer, you ada duit, then there's a lot of procedure you can go through. Boleh melambatkan lah. Tapi kalau you memang tak ada apa-apa, kosong punya kan, so I think maybe dalam 3 tahun, 3 years, 4 years, depending your case. Kalau berat tak berat macam straightforward punya case lah, tak ada benda yang nak fight, so maybe dalam 3-4 years boleh lah, boleh settle. Masya Allah. Baik, saya ada soalan daripada seorang penonton ni. Salam Ustaz. Okey, ni sama soalan. Patutkah kita hantar mereka ke tali gantung? Apa pendapat semua? Okey, tadi kita dah jawab ni soalan. Soalan yang seterusnya. Salam Ustaz, apa penyebab utama masyarakat Melayu Islam ramai yang terjebak dengan kancah dadah? Ini pun kita dah ketengahkan juga tadi. Dan saya tunggu soalan apa yang kita boleh buat untuk bantu masyarakat kita. Kata-kata nasihat ni ada ni. Kita nak tahu dia punya reason, tapi kita tak nak involve pergi turun padang lah. Betul. Pasal tak kena kita pay family. Dan kita ada soalan juga di sini. Salam Ustaz, boleh kongsi kata-kata nasihat untuk masyarakat kita? The role we can play in order to give moral support and motivation to them so that they will improve and change for the better instead of looking down on them until they give up and return to old habits. Jadi saya tujukan soalan ini kepada kedua Ustaz Fadul dan Ustaz Basir. Silakan. Saya rasa Ustaz Basir ada pengalaman yang dekat dengan apa yang diajukan soalan tadi kan. Sebab dia pucuk pangkal kembali kepada diri seseorang itu untuk buat perubahan diri. Tapi yang penting bagi saya lah, unit kekeluargaan itu sangat penting. Family support lah. Sebab ramai di kalangan pesalah-pesalah yang bentan ni, yang relapse ni, adalah kerana apabila family dah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada mereka. Disebabkan oleh tidak terhadap mereka lah, ya kan? Kena bohong, kena tipu dan bagai-bagai kena apa? Kerenah mereka ini, akhirnya sebahagian daripada adik-beradik itu telah menolak mereka. Tapi yang paling setia adalah seorang ibu. Saya. Walau macam mana pun ibu kata itu anak aku. Ya kan? Jadi itu yang saya rasa perkara yang pertama adalah untuk memperkuatkan unit kekeluargaan itu sendiri dengan menanamkan dasar-dasar pegangan agama yang kuat agar mereka ni dalam mana pun mereka berada, mereka jadikan itu sebagai satu tunggak kehidupan mereka untuk hidup bebas daripada dadah. Sebab kalau mereka tidak ada keyakinan yang kuat terhadap agama, macam kita katakan tadi, tahu babi itu haram, tahu dadah itu haram, tapi mereka tak nampak haram dadah itu di mana. So itu saya rasa kekeluargaan sangat penting dalam
bagi masyarakat lah secara umumnya. Sebab dalam dunia pengajian ni kita yang tak menagih nadah ni kita tak dapat menyalami apa yang mereka lalui. Hanya mereka yang telah merasakan nadah itu dapat merasakan apakah keseronokan dia, apakah kenikmatan dia, apakah dia punya imbalan balik daripada pendengar dadah ini. Itu yang mereka keep on coming back. Jadi mungkin saya rasa saya minta Ustaz Bashir yang ada pengalaman yang sangat banyak tentang perkara ini, bagaimana masyarakat dapat membantu. I think the first thing is stereotyping lah. Itu yang biasa punya lah. Betul. Keluar je nampak tattoo je mesti dia ni mesti keluar masuk jail. Betul lah. Then that thing is diri kita sendirilah. Untuk kita sebagai masyarakat tu kita ubah cara kita melihat mereka ni. Walaupun saya tahulah kadang-kadang kita kasih support macam mana pun these people fail. But your job is to give support lah. Okay. And then macam Ustaz cakap is family is very important to get the trust. Dan kita tahu ex-offenders ni, mereka ni sebenarnya orang-orang yang sensitif sikit. Very sensitive. Dalam jiwa semua biasa, dalam hati ada taman. Nampak luar macam violence, dia punya outside. Tapi inside tu actually diorang mudah terkesan. If you can hit that spot, actually you can bukan kita ubah mereka lah, Allah yang ubah. Tapi kita dapat beri mereka kesedaran yang mereka ni ada masalah. Saya tak mau cakap pengalaman orang lah, saya cakap pengalaman saya. Saya punya family pun dah give up lah. Tapi mak saya memang dia tak give up lah. Sampai bila pun 10 kali pun dia masih bertahan lah. Dia percaya yang anak dia ni satu hari akan berubah. Masya Allah. So kita tak boleh salahkan orang. I'm talking directly to mereka yang involved or ex-offender. Saya nak beri sokongan macam satu kata-kata lah saya cakap. Kita ni mesti nak kentalkan diri kita. Jadi mak kental pun tak apa, bagus sebenarnya. Okay, whatever comes you have to terima, accept. You kena accept lah. Because you tak boleh ubah orang. No matter what you say, you tak boleh ubah orang. You macam Ustaz cakap, you can only ubah orang melalui you punya own action. Saya waktu walaupun saya dah dikira dah menjadi asatiza, apabila saya beritahu tentang saya punya past, ada ahli keluarga saya yang pun macam pandang serong. Bukan pandang serong, they are not happy with my choices. Kenapa why I have to take this path? This path, why I have to buka aib. Okay. But I have my own reason. Saya punya own reason kenapa saya buat ini. Saya tak nak tu baggage. Saya tak nak pegang forever macam simpan secret. Satu hari pecah then I have to explain to everyone. I would rather that everyone knows. You want to accept me or not is your choice. Up to you lah. It's on you, not on me. Saya tak kisah if you pandang serong to me or you tak pandang serong, is no problem. Ustaz ada tak macam ni mungkin secara umum saya berikan satu gambaran di sini. Ada tak macam masyarakat awam yang dapat tahu yang Ustaz ni seorang asatiza, tapi bila mereka dapat tahu latar belakang Ustaz kan adalah bekas pesalah dadah yang mana Ustaz terbahaskan tadi, ada tak mereka ni pandang serong terhadap Ustaz? So far lebih ramai yang tidak serong dari yang serong. Masya Allah. Kalau nak cakap tak ada terus kos bedek. Ada jugalah maksudnya yang kata-kata seperti macam secara sindiran. Tapi saya dah cakap it's not on me, it's on you. Masya Allah. It doesn't reflect me actually, it reflect on you yourself. Bagi saya tak apalah, saya pun tak marah pun. Jadi saya kesiankan mereka lah. But most of the students yang bila saya sendiri ada private students, right? So bila saya mengajar tu, bila mereka dapat tahu yang saya ni ex, I think they are more comfortable talking to me. Because they can share anything. Anything under the roof, dia boleh share lah. Because bagi dia, masalah yang dia hadapi ni tak sebesar masalah yang saya hadapi. Pernah hadapi Pada pendapat saya Ustaz, ni saya jujur saya nak ketengahkan apa yang tersirat dalam hati saya lah. Saya rasa seorang individu seperti Ustaz Basir ni, I think he's like a gem maknanya mutiara lah di kalangan masyarakat kita ni, yang mana
beliau pernah melalui zaman itu. Dan sampai pada satu masa dalam kehidupan beliau ni, dia sudah sampai sudah boleh kan deliver a wise message or even membimbing manusia kan balik kepada pangkal yang benar. Dan saya rasa having that advantage, Ustaz, saya rasa saya rasa that is a key factor lah untuk untuk membimbing masyarakat kita yang lagi dalam kegelapan ni. Dan saya rasa tak ramai asatizah di luar sana. Ini pendapat saya disclaimer dulu kan. Tak ramai asatizah di luar sana yang berpengalaman seperti ini. Betul. Yang ada that kind of extra age where gua pun dulu tahulah jalan something, gua pun dulu tahulah jalan ini kan. So having that age, saya rasa itu ada kelebihan dia. Kira dunia gelap dan dunia terang dia tahu. Dan definitely dunia terang, macam aku tengok muka kau pun terang je. Aku tahu. Tapi bagus lah, jangan pada saya, walaupun kita punya past kita punya apa yang kita bikin dulu, tapi untuk sharing, ada orang macam Ustaz cakap kenapa nak kena buka aib gitu kan. Tapi kalau Ustaz, pada pendapat aku lah, Ustaz dah cakap itu, maybe dia dah ada tu dengan pengalaman ni, orang lain yang tak tahu dah tahu, kira jauh daripada nidra ke apa kan. Sebab tak ada orang yang kalau nak ceritakan kisah seram kat penjara ke atau apa ke yang berlaku kat dalam penjara kan, semua pun tak tahu sangat kat dalam kan. Unless yang kawan kita yang pernah masuk lah. Sebab tu diorang punya sharing kita kadang-kadang macam terdengar pun tak nak sampai ke situ lah. It's a good thing lah, kira daripada ustaz yang tahu terang punya side je kan. Dia cerita semua benda baik je kan. Betul Masya Allah. Kan ada kata-kata ni kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertaubat. Itu satu kata-kata yang hikmah lah bagi aku kan. Tapi bagi saya Ustaz kan, saya ni seorang bapa kan, anak dah mula membesar. So kalau pada saya kan, apa-apa bermula daripada rumah lah. Jadi kita zaman social media anak ni, kita sebagai parents ni, kita nak kena put it straight to anak-anak kita yang kita ada full authority to check on you. On your social media, on your whatever your device lah dekat dalam. Itu percampuran mereka itu paling penting sekali. Kalau macam bapak tu just kasih handphone, agak sangkau lah kena interest. Ni normal apa sekarang zaman TikTok ni kan. But for me tak boleh. Kita sebagai bapak ni kita nak put it straight. Jadi kita nak kena sentiasa check, talk to them like a friend lah. Rather than kita just cakap-cakap tapi tak buat apa-apa. Itu penting lah. Atau marah tapi tak nasihat. Kita marah je tau. Pasal apa tau Ustaz? Macam mungkin banyak bapak-bapak mungkin umur saya ni kan, diorang nak kena tahu apa hak diorang sebagai seorang bapa. Misal kata ada anak, mungkin ada kisah ni berlaku kat luar, wallahualam saya tak tahu. Dia ada anak perempuan dan membesar, dia tak pernah check anak dia. Tiba-tiba dapat tahu anak dia buat tattoo kat dalam badan. Tapi dia tak tahu, dia sebagai bapa, walaupun maaf anak dia tu dah dewasa, dah mula balik. Dah balik kan. Tubuh badan dia pun dah berubah. Tapi bapak tu dah ada hak untuk check anak dia lagi. Itu perlu kita belajar lah sebagai seorang bapak yang kita tahu lah. So sebab parenting style lah kan. Betul. Jadi cuma nak betulkan apa yang kata tadi tentang setiap orang yang baik itu adalah orang yang bertaubat. Itu sebenarnya hadis Nabi. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kan. Setiap bani Adam itu melakukan kesilapan. Dan setiap orang yang melakukan kesilapan itu adalah yang sebaik-baiknya orang melakukan kesilapan itu adalah bertaubat. Jadi itu kata-kata Nabi SAW. Cuma kembali kepada apa yang ayat kata tentang parenting kan. Saya rasa saya galakkan setiap pasangan muda ini untuk mengambil ilmu tentang parenting. Sebab dunia yang sekarang, yang kita duduk sekarang ini berbeza dengan zaman saya dulu, 50 tahun yang dulu. Kan? Sekarang ini everything is at fingertips. Betul. Kalau dulu televisyen satu kampung, satu rumah tu saya satu kampung. Sekarang ini satu rumah ada berapa banyak TV dalam. Jadi dia berbeza. Jadi keraan yang berbeza ini memerlukan satu hemah yang lebih tinggi terhadap ibu bapa yang muda ini untuk menjadikan cara menangani anak-anak. Kalau anak-anak ini terlalu keras, dia akan patah. Kalau terlalu lembut, kita akan makan diri. Dan inilah saya rasa
cuba rujuk dengan pakar-pakar yang memberikan bimbingan terhadap parenting style, dan ini sangat penting dalam zaman yang sekarang ini. Betul. Itu yang saya rasa penting jugalah. Cuma nak tutup kita punya sesi malam ini, sebagai seorang asatizah yang telah memberikan khidmat agama pada pesalah-pesalah, dan ini juga nasihat saya kepada rakan-rakan asatizah saya, jangan sesekali berputus asa dengan mereka. Walaupun mereka ini telah beberapa kali masuk dan masuk, mana kita sebagai seorang pembimbing ini, kita tidak perlu ada rasa kecewa, kan? Mungkin hikmah yang di sebaliknya itu kita tak dapat tahu, kan? Sebagai contoh, bagaimana saya telah bertemu dengan Bashir dalam beberapa pertemuan, kan, di dalam sebagainya, dan akhirnya kerana saya masih ada lagi satu keyakinan yang mereka ini boleh berubah. Masya Allah. Kan? Giving them the time, giving them the moment, giving them the right knowledge, insyaAllah mereka akan berubah. So jangan berputus asa kepada mereka-mereka yang pernah melakukan kesilapan. Sebab insyaAllah, kata Imam Ghazali, sekiranya mereka ini bounce back, mereka ni kembali ke pangkal jalan, mungkin mereka lebih baik daripada kita. Masya Allah. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Terima kasih. Saya sangat-sangat berterima kasih kerana Ustaz Fadlul dengan Ustaz Basir dapat memberikan kata-kata hikmah. Dan jadi saya sebenarnya kita ada satu segmen lagi Ustaz sebelum kita akhirkan sesi. Jadi izinkan saya masukkan segmen kita yang mana tiap-tiap minggu kita membahaskan kalam-kalam hikmah. Jadi bagi penonton, terimalah kalam hikmah. Qala al-Habib Umar ibn al-Hafiz hafizahullah ta'ala, الرجل من قهر نفسه لا من قهرت به نفسه. Berkatanya Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, sebenar-benar manusia adalah yang menundukkan hawa nafsunya, bukan yang tunduk kepada kemahuan hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Jadi inilah kalam hikmah pada minggu ini. Saya mohon kepada Ustaz Fadlun, seandainya kalau dapatlah mengisikan sedikit daripada kata hikmah ini, saya rasa kena dengan topik pada malam ini, agar kita tak terlanjur dengan hawa nafsu kita. Terima kasih sekali lagi untuk berikan saya peluang untuk memberikan sedikit kata dua terhadap apa yang telah diberikan oleh kata-kata alim kita ini, Habib Umar Al-Hafiz. Tuan-tuan, kita sendiri tahu bahawa Allah menciptakan kita dengan 3 elemen. Elemen jasad, kan, kita juga ada elemen roh, dan ada juga elemen syahwat kita, nafsu kita. Dan Imam Ghazali telah mengatakan bahawa ada 5 tingkatan nafsu yang manusia ini kena lalui. Daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah, nafsu mulhamah, kemudian tu mutmainnah, dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, untuk kita dapat mengenali diri kita, penting bagi kita untuk tahu tahap nafsu kita. Sebab ramai daripada kalangan kita kadang-kadang we lost. Aku sembahyang, tapi bila nampak ada pun aku kalah. Ya kan? Jadi di manakah kesan daripada ibadah kita tadi? Di mana di sini kita lihat bahawa apabila setiap kali ibadah yang kita lakukan itu dia ada roh. Jadi apa yang berlaku kadang-kadang bila kita lakukan ibadah, tetapi ibadah itu tidak kita lakukan dengan seikhlasnya, maka ibadah tadi tidak ada roh yang kesannya meninggalkan untuk kita menjauhkan daripada kemungkaran. Ya kan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Daripada sudut itu kita lihat. Sebab itu kadang-kadang kalau ramai orang yang melakukan ibadah-ibadah, tetapi ibadah tadi tidak melahirkan kesan dalam roh dia. Maka kerana itu akhirnya mereka tunduk kepada hawa nafsu mereka. Jadi untuk kita menilai diri kita, cuba kita muhasabah diri kita, apakah yang amal yang telah kita lakukan tetapi belum lagi meninggalkan kesan, maka di sini kita lihat bahawa mungkin ada banyak kekurangan yang kita perlu perbaiki. Antaranya keikhlasan kita, apa yang kita makan, apakah masih kita makan-makan yang subhat dan sebagainya, atau benda-benda yang haram, kan? Apakah kita masih lagi belum settle dengan manusia, hutang yang belum terbayar, kan?
pemaafan yang belum kita buat, masih ada orang berdendam dengan kita dan sebagainya, maka cuba kita perbaiki untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Jaga hablum minallah, terpaksa juga kita jaga hablum minan nas, supaya selari dengan konsep syahadah kita. Wallahu taala alam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana memberikan kata-kata hikmah. Jadi sedikit juga saya nak kasih kepada Ustaz Ustaz Basir mungkin sebagai kata hikmah pada malam ini. Okay. Cakap juga bab hawa nafsu lah, sama Kita ni manusia berperingkat-peringkat. Darjat pun berbeza. Semakin tinggi darjat kita, semakin kuat godaannya. Kadang-kadang sampai kita pun tak nampak. Kan? Iblis dia satu, tapi level dia berbeza. Kata hikmah dari orang-orang barat, dia cakap we deal with the same devil but different level. Ini macam rap dia cakap lah. So dia cakap sama juga. Kadang-kadang kita ni dah jadi baik, tapi kita lupa yang sebenarnya kebaikan ni kita ni adalah hawa nafsu kita. Kita bangga dengan kebaikan kita. Jadi kita ni dah jadi macam the devil lah. I'm better than you kan. Ana khairu minhu kan. I am better than him. So that thing kena sentiasa ada on the back of our mind. Conscious lah. Jangan sekali-sekali ingat kita lebih baik dari seseorang yang lain. Walau apa pun kedudukan dia lah. Masya Allah. Itu saja. Terima kasih Ustaz Fadlun dan Ustaz Basir kerana sudi mengisi sesi podcast minggu ini. Masya Allah, aku sangat-sangat terkesan pada sesi podcast kali ini. Dan salah lagu. Kau masih nak masuk lagu ni Dah lama tak jadi DJ ni. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Fadlun dan juga Ustaz Basir. Dan jadi bagi mereka yang ingin get connected dengan Ustaz Fadlun dan Ustaz Basir, bolehlah pergi kepada Facebook mereka, Ikhwan YSI. YSI saja. YSI. Yes. Jadi insya-Allah saya akan sertakan link bagi Facebook link mereka di comment section kita di bawah. Insya-Allah bolehlah pergi pada Facebook mereka. Mereka ada banyak program-program dakwah dan juga program agama yang mana mereka mengisikan secara mingguan di sana, insya-Allah. Dan bagi mereka yang berada dengan kita sekarang ini live, jangan ke mana-mana, kita ada product talk kan selepas ini, selepas sesi podcast ini, maka bolehlah tonton product talk kita mengenai kesilapan ibu bapa kita dalam jual beli rumah kan. Dengarkanlah daripada Salwadin, kita punya official sponsor, insya-Allah. Dan signing off from Sahabat Bertanya, saya Indra Sahib, saya Eric Pipul, saya Izzat Koki. Bukan Inspektor Izzat Bukan. Signing off, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Welcome everyone, selamat datang kepada podcast Product Talk Property. It's brought to you by Salwadin, our official sponsor. Bagi mereka yang ingin mendapatkan jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 9927000737 dan boleh lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Bersama kami dalam studio adalah Effie dan Salwadin. Khabar Baik. Tadi nombor telefon lah tersio sikit dah macam distracted sikit lah. Tapi okay, Alhamdulillah, I think we have a topic today. And talking about mistake tadi, talking about the mistake of our parents from a property perspective. Jangan salah faham. Kita bukan nak discuss about family issues tak ada. So kita pun bukan any consultant ke ataupun counselor family counselor. So that's a disclaimer. Tapi kita nak bahaskan tentang property and relating to property, perkara-perkara yang ibu bapa kita pernah melakukan daripada sudut angle property, tapi ada kesilapan here and there, definitely. Sikit ke banyak ke, tetap ada kesilapan, dan ada juga cerita si kalau.
kalau aku tahu, kalau aku upgrade to this and that, Correct. Aku dah hidup mewah lah. Betul. So what is the common thing that people back then, maybe in the early 90s ke, early 2000 ke, and that commit to a certain kind of, I won't say mistake lah, perkara yang dorang do not foresee. Okay. So I think if we go back to maybe 60s, maybe talking about 60s. 60s Saya minta 90-an. You can talk about 90s for 60s, example. yeah, 90s lah. 90s I think property prices at that time, maybe even at our parents' time, they were thinking, let's say they nak beli private property, alah tak payahlah, private property mahal. You know, they like to say mahal. Dulu private property 3 bilik kondo 200,000 atau 80,000 kan. Nak cakap private, nak beli rumah besar, rumah 5 bilik pun, you know, like banyak orang dulu dia beli rumah selalu safest. Selamat 3 bilik. Tak ada hutang, tak ada apa. Ada hutang sikit je. 3 bilik. And lepas tu tinggal lah rumah 3 bilik tu untuk 20 lebih tahun, 30 lebih tahun. Yeah, correct. Yeah, that is to some people bagus apa? Tak ada hutang and tak ada ini. But actually it's sayang lah. Betul. There's always another option kalau kita look at it. Correct. So again, what my point is basically, dulu kita punya parents rasa rumah tu mahal, rumah ni mahal. 10 years later sekarang murah dulu. You know, so we have to look back, we have to look in the mirror nowadays juga. The same question, you know, it's not to blame our parents, it's just that what could we have learned daripada diorang punya experience at that time. Okay. There was this article in by DBS punya research by 2030, actually now by 2032, property prices will double in Singapore. Wow. Okay. That means a new launch property will be 2 million, 2.5 million. A 3-bedder in suburbs. Pasal sekarang, when you talk about Pasir Ris 8, kat Pasir Ris ni new launch, 1.88 million 3-bedder. Wow. Kat ujung Singapore. Pun orang beli juga. Exactly. Because they foresee. There's value lah. Yes. Prices will just only go up, my friends. Correct. That's true. Okay, so back on the parents' mistake. So not really mistake. It's just that can we learn something? Because kalau we don't learn anything, it's such a waste lah. Betul. Yeah. Because some of our parents, maybe wrong last time earning 5K. Let's say they earn 5K. One of the stories is their 5K. He was a photographer with a local newspaper back in the early 80s atau mid 80s lah. 5K was a lot of money. True. Yes. Right? Yeah. And then after that, cuma nak beli rumah 5 bilik kan. Okay, dia beli rumah 5 bilik kat Bishan. And then after that, tinggal kat rumah tu all the way. Pasal you aja gaji 5,000. Okay. Is it easy to save or difficult to save? Normally for human beings. Yeah. Not easy. Yeah. Not easy to save money cash But they are not saving money. Diorang cuma beli rumah tu 5 bilik and then they end up retiring with a 600k HDB flat. Dah itu je. Pasal duit dia 5,000 tu semua dah habis lah. Dia tak save. Yeah, so this is the common theme for a lot of Singaporeans. Where kita tak save duit semua dalam rumah. Correct. So might as well you go for a higher price property. Work hard when you are young. Bila you mampu and then nanti bila you dah tak mampu bekerja when you are 60, that is the time to rest. That's when To cash out lah. To cash Correct. out. Yeah. So when you're young, to push yourself, don't be so afraid. So that is something I wish also my parents that time lah. Diorang beli rumah, push sikit. You know, they could have afforded a landed, for example. At that time. Wow. And kalau sekarang landed, how much? 4 million? 3.5 million? Yeah, correct. Yeah. That's the common, I think perkara yang common, I think back then dorang tak foresee lah. Even now. They don't have that Yes, vision. Even now. It's happening. It's happening. I mean, still a lot of people are still stuck with their parents' advice. And Beli HDB sudah. Beli and then they want to just stay there. Tak nak jual because diorang rasa hutang dah habis. But that was a big mistake. Ada satu klien ni, dia beli rumah dekat Eunos. I think about 15 years ago. Dia beli rumah tu 200 lebih ribu. And dah habis bayar. Now dia nak jual 400 lebih ribu tapi not making cash. Accrued interest. Because of the accrued interest. CPF accrued interest. So accrued interest ni akan makan dia punya profit. Yeah. So remember lah, I mean another mistake that our parents like to make last time is bayar rumah kasih habis. This is a big mistake. Okay, kenapa? Kalau you bayar rumah pakai CPF, actually you punya hutang tak akan habis.
sampai you dah tak ada lagi kat dunia. Yeah. You'll never. Walaupun HDB loan you dah tak ada. True. Okay, tapi kalau you bayar cash, okay, fair enough. Yeah. But then you tak boleh retire. You have to keep on working Yes, working after and 60 hustling lah. After 60. Correct. Talking about acute interest tadi, your case tadi about the client from Yunus. Tapi yang amaze je, dia beli rumah 15 years ago at a very price. Dia jual, which is higher than dia jual 200k. 200k kan. Correct. So doesn't that macam have profit kan? On paper nampak macam profit. Kadang-kadang klien tanya, on paper saya jual 450, saya beli 200,000. Mana saya punya 250? Oh, so orang tak they faham. will ask because they don't understand. First, you punya HDB interest lain. okay. You punya accrued interest lain. So bila accrued interest ni dia dah berpuluh-puluh tahun Accumulate lah. accumulate. Aduh. Accrued interest is basically macam you ada $100,000. Yes. Then after that, instead of putting it in your CPF OA, you buat pakai rumah. So now you're losing the interest 2.6 atau 2.5%, 2,500 every year. So after 10 years, it's not $25,000, it's around 40,000 pasal that's it's a compound lot. interest. Wow, that's a This lot. is this thing. They compound interest upon interest. Wow. Correct. So this is the thing that please Google CPF accrued interest. So it can come out to 100 over 1,000 of accrued interest. Betul, for nothing. I think this one also boils down on what is supposed to be asked during when kita duduk dengan agent Correct. So at least the buyer know what situation that he's in. Betul. Kan? So dia tak syau sangka lah. Betul. Dia tak macam Mana duit saya? ni agent cekik duit aku. Betul. You're right. No. Yeah. Nanti orang skeptical, bukan skeptical, mana orang pandang serong kan. Banyak Padahal you dah layout say, pak cik, ini dia punya acute interest. Jangan tak faham. No doubt on paper nampak macam 250,000 punya profit. Tapi Correct. yalah, as per what you mentioned just now. Yes. That's why bila sometimes clients approach kita, saya pernah kena tipu. They said that, but tak lah. yeah, because I think diorang tak faham. Yeah, true. And I think nak fahamkan ni kena banyak explanation, kena print, kena tunjukkan banyak benda. So we will have to do that. So diorang faham. Nanti ingatkan mana agent ni lari dengan 250,000. Tak adalah betul-betul lari duit tu pun tak boleh cash out kan, betul tak? Yes. Itulah. But talking about selling selling the house at loss, do you think perkara ni common tak? Very, very common. Especially now. Selling your property at a loss. Too common, especially for HDB flats. Okay, maybe you can elaborate further. Okay, for example, if you bought your property let's say in 2013 for example, and then you try to sell in 2019 atau 2020, you beli 500, you limit boleh jual 450k. So it automatic dah lose 50k. Jangan lupa accrued interest 25, maybe 20k dah 70k loss. Wow. But what I tell all these people is don't be afraid of the 70k loss. Yeah. Because a lot of people yang bought new launch. New launch ni kondo yang belum siap. Yes. That has the most potential to make money. Almost half of them pun negative sale. Oh really? Negative sale. Because they want to recoup the loss. Dan dapat balik apa yang hilang. Dapat balik. I cakap, bro, ni rumah dah macam Titanic. Kau punya sinking. Kau punya CPF yang kau kerja ni penat, rabak bertahun-tahun ni, kat dalam rumah ni masuk sinking ship habis. Don't wait already. And you the longer you hold, the longer you hold, the more loss. The more losses. Yeah. So that is not normally the advice that you will give to your client. Lebih baik sewa. Yeah. Lebih baik sewa. At least you have cash in hand. Correct. Yeah, Lebih baik sewa. I think this is the thing that kita orang awam fail to see tau. And we even kalau kita dah fail to see and ignorant about it, we still commit to it tau. Mana aku degil juga, aku nak buat cara aku lah. Betul. So macam like even when you advise them in this approach, holding to your property won't give you much profit at all. Yes. So we dealing with this kind of client. How do you align yourself with them? I mean, number one is your main job is to educate them lah, tunjuk dorang all these stats. And I always tell them, these statistics is not something I pick from the air.
These are numbers you can go online now. You type URA, ura.gov.sg. Come I show you how to find out. This is public information. So if you are not convinced with this public information, I don't know what else can. So there's no secret to it lah. There's no secret. There's no such secret. Yeah. So it's all online. Selalu buyer selalu ingat, ini agent nak tipu aku ke? Agent nak selidik something ke? No? Public info. Information. Like you mentioned, go and search yourself. Go and search yourself. Yeah, correct. Puaskan hati anda. Because lagi-lagi pun kan, CPF money is something you tak nampak. Betul. It's easy to. So bahasa tak apalah, just bayar je lah. You know, you don't see the cash in your bank account. So to them tak apalah, tak apa, you lose it, never mind. But bila you retire, that's when you akan rasa the pinch lah. Correct. We are one of the almost the only country maybe in the world yang bayar rumah tanpa cash. So kita macam bila nak suruh top up cash tu lihat. Lihat sangat. When you know Singapore like to talk about highest property ownership, then if you look online kan, the highest two other countries yang property ownership is ex-communist countries. Maksud dia is it's not necessarily a good thing. Kan? Not necessarily. Yeah. So I think relating back to CPF tadi Salwadin mentioning about CPF. I think kita punya orang kita lah dah biasa sangat bayar rumah dengan CPF. Too reliant with whatever that they have. Correct. Ada dalam CPF. And they never see that there's way for me to profit from my property. So with this traditional punya way of thinking, do you think does it still exist within kita punya anak muda sekarang? Unfortunately, yes lah. Yes. Unfortunately, but there is a way of educating. Alhamdulillah, you know, there are. Nowadays with social media, it's easier to get their attention. Yeah. We get a lot of curious questions lah. Macam budak-budak muda belum kahwin, they will ask us questions. So it's better lah, I would say. It's improving. Dorang just in terms of property advice, they don't get from their parents usually. Now lah. 2021. They are smarter to ask the professional. Better. I think I mean like you said, too much information out there also and can kill you. Betul. Right? That's true. Betul. But getting the right information from a good subject matter expert, definitely it can advance you to the next level of your life. Betul. Betul. Alright. I mean, pikiran kita dengan traditional way of thinking, I think we need to put a stop to that lah. Not say bukan tak bagus nasihat-nasihat yang daripada ibu bapa kita. And memang lah. You know, one thing that amazed me my parent used to advise me, and whatever it is, kau mesti ada rumah. Whatever it is, kau jangan nak merempat, kau jangan nak macam gini. Jantan ada CPF. That means you must be responsible. Yes, right? correct. So correct. That kind of thinking, I've been brought up with that kind of framework. And so dah besar macam gini, I have to hustle and find, to feed my family lah, and to have a shelter. Correct. But they foresee that with this shelter of us, ada potential for us to advance in our life. Betul. Right? Betul. So maybe you can enlighten on that part. Maybe Salwadin. Okay. Yeah, because through property, memang dulu orang tak nampak that property is actually another avenue for you to progress in your life. Orang tak nampak. To people is just hutang, tinggal and that's it. Tak boleh bayar dah. But now, even for me, you know, like I have myself gone through that stage. So I can see property does help you. It help you to advance you. It's how you plan. Kalau salah planning, memanglah habis. But it's how you plan, proper planning, and then know what to buy. Jangan ikut orang. Oh, ni kondo ni besar cantik gini, you know, or the landscape gini. But then find out, really find out, see what is available, because there are a lot of condos which is making, and there are which are not making as well. I see. Okay, talking about this, right, I want to pose a question to Effie. Right. If let's say a friend of mine come to me and say, kau beli ni kondo ni tengah murah, the cheapest in the market, and
does the cheapest condo make the most money? No, 100%. 100%. So a very quick case study is if Pasir Ris 8, for example, people say, hey, I bought at 1.6, 1.7. Can I make money? I say, yes, you can. Most likely you can make money. Because if you buy a resale condo kat situ, Oasis Elias ke atau Coco Palms ke, semua, if you notice, because we have access to squarefoot.com.sg, it's a research tool. You notice if you bought in 2015 1.2, sekarang pun masih 1.2. Oh really? Yes. Harga dia tak naik. Why is that so? Pasal if you buy a resale HDB, jangan cakap HDB lah, cakap condo. If you buy a resale condo pun, usually dia flat in terms of price. So if someone tells me, condo ni tengah murah, even condo, let's say condo A ni murah, condo opposite ni belum siap tapi lagi mahal, most likely condo yang dah siap tu akan siap, dia akan make money. Those people who sell. Pasal you must remember, when buyers want to buy, they want to go for newer. Benda baru memang ada value. Ada value. Macam kereta, macam even resale. okay, so macam benda baru. So that's where buyers go. Even for BTO estate pun sama. Yes, betul. Buyers nanti your HDB BTO ni 5 tahun banyak orang tau. Tiba-tiba next block tu dah 6 tahun, baru 5 tahun semua orang pergi kat that BTO. Walaupun you punya baru 6 tahun. Yes. So this is the logic kenapa harga naik. Then after dah harga naik, kunci dah ambil, usually harga flat. It's common. It's common. So 5th year usually common. Flat line lah orang panggil. This is one thing that I think a lot of people out there should know. Before they commit to certain buy out there. Correct. Yes. Tak semestinya murah. You can sell at the highest profit. You're right. 100% tak boleh. Sama, I think whatever property, right, you have to you have to assess and macam betul-betul analyse, evaluate. Sit down, get expert advice. Okay, should I go for it or should I not? I mean, I tell people lah, kalau nak beli resale condo is fine. You must number one, you must really like the condo because you won't make money here. Kau mesti suka. Kalau kau tak suka ni condo, kau cari condo resale lain because it will not make money. No need to overthink. True. You will not make money. But if you want to buy new launch yang baru, let's analyse. We have clients yang beli resale pun, resale condo, because they like and they know. So we have laid everything to them. Correct. What you buy is something you like. Of course kita tak nak, tak adalah nak paksa, jangan nanti tak kira. But if we already tell them, we share with them. But if that's your preference, ada orang suka tempat tu, dekat, dekat commodities ada kat situ amenities, correct. I think it boils down on what people see from the angle that a person see from that very particular property itself lah. Betul. And maybe to the majority, dorang think that okay, ni property tak akan buat duit lah. Tapi to one person macam ni property aku punya dream home lah. Betul tak? Go for it. So I mean, if you encounter this kind of client, what would be your advice to them? I will lay out pros and cons of their choices. And then if they still want to proceed and they want to do it, then it's fine. I don't feel guilty and all that. I just told them it's something that they want, right? Kadang-kadang macam nanti I ask them, why kenapa nak beli Meshnet? Tangga ni, because from my experience, orang dah beli Meshnet lepas 5 tahun, orang penat, orang akan jual. Betul. Orang muda pun sama. So I will tell them why, then I will share with them. Then they say, because last time my teacher, then I've always dreamed, my wife even dream of it. Then because of the tangga. Then by all means lah, so like that. Kalau orang dah set dia punya sight on something, right? It's fine. I think that's their motivation. Motivation. Macam ada orang don't suka live in small spaces. Ada banyak. Sekarang banyak tau. Especially studio apartment. Sekarang banyak. Nowadays studio apartment and especially like condo with one room, one hall. You'll be surprised. Like I think for most, this is not to stereotype, tapi most single out there, most single personnel out there, they prefer that kind of lifestyle. Senang nak maintain, kecil. This is my dream house. Betul. I'm at my comfort zone, my safest space. Senang nak kemas. Because I have a state in one bedroom condo kan. Senang nak kemas, macam tengok sini dapur macam ni. Sini dapur. True. Sini dapur, sini bilik, sini living room. Tak payah nak pusing. Lagi nowadays, orang tak banyak hang out kat rumah, macam ajak kawan-kawan datang kan. Everyone is on either Zoom atau TV atau you're like in the digital world. True.
And I think if you ajak orang hantar rumah pun you will ajak close friends. Yeah. Right. Nah, close friends lah, I mean 2-3 orang. I think can still accommodate. Yeah, correct. Then condo you got barbecue pit, you have all the function room. Yes, Correct. Swimming. Yeah. So And plus the kitchen is very small. very small. So easy to clean. Yeah, correct. Tapi Actually dia tak ada kitchen pun. Dia kitchen kat situ je. you know, Haikal and me like to joke. Kita cakap you know, rumah ni kadang-kadang macam store. Alamak. Lagi besar rumah, lagi banyak barang. Memang betul. Dia macam store tau. Lagi banyak you punya store, lagi besar you punya store, lagi banyak barang you simpan. Yang tak pakai kan. Cakap pasal this, I mean this is very relatable because I grow up with my mum suka barang-barang antik. Periuk-periuk Bukan periuk je, tapi dia punya kabinet tu ada berbagai-bagai jenis kabinet. Kabinet for dia punya pinggan mangkuk dia yang antik. Cabinet for dia crystal. Biasa. When I have my own space, I don't like that kind of macam bulkiness. So I prefer macam spacious. Correct. Living room tak ada banyak barang. Betul. Budak-budak modern. That's true. So this I think going back to the studio apartment, I think it's very interesting because a lot of people out there and dorang are career minded. Yes. Dorang at the age of in their mid 30s which are still single. Dorang very career driven. Definitely dorang need a space where dorang can balik and bang into macam, okay, this is my own space. Small enough for me. So macam dorang rasa macam spiritually tu dorang rasa macam wah, aku at peace. Correct. Am I right to say that? Yeah, I think so. Tapi kita punya klien tak banyak singles Usually yang calls, so we don't know lah. We wouldn't know. Mostly right. married couples. My point is there are married couples yang kalau ada anak satu and they are okay, nowadays it's enough. Ada anak satu kan, they will buy a 2-bedder condo. 2-bedder condo. Because ada bilik untuk anak dia, ada bilik untuk dia orang, ada facilities, that's fine. Tak mahal sangat dah anyway. Correct. Yeah, because now, I mean for now, right, we have this 2-bedder condo yang dekat Jovel. Jovel. Yeah, which is mana nak dapat 2-bedder condo yang below 1 million? Below 1 million. Below 1 million And it's new. Yeah, it's new. New makna tak payah reno. Tak payah reno. Bila dia baru, you tak payah reno because dia totally baru from developer. So you tak payah renovate, cuma pasang lampu je lah. Aircon dah ada. Cabinet, cooker hook, fridge, semua dah everything ada. lah, flooring. There's a difference. Okay, kita nak discuss juga sikit. There's a difference between new launch and a new BTO. Oh, different. 100% different. Maybe this one can be on another topic. Yes. Very interesting tau. Tadi you mentioning dapat aircon. Wow, betul. Aku masuk BTO tak ada aircon pun. just one thing, nowadays now we are in like 2021 kan, bulan 10. Yeah. HDB, kalau you beli HDB, let's say 5 bilik kat Pasir Ris, COV 40,000 cash kan, 40 ada 60 Wawa ada 60 satu, and then after that renovation lagi 60, dah 120,000. You beli kondo cuma 40,000 je cash, and dah renovate, tak payah renovate Dah so think about it. Dah cantik pun dalam. Dah cantik. Cat pun actually dah putih, so tak payah cat pun. So that's why Well, I think this one we can bring to the next Another, topic, next episode. Interesting. So, very interesting. And then I think today kita dapat cover a lot of bab tentang the mistake yang kita punya parents have done. And I hope and dia dapat memberikan some enlightenment untuk kita punya viewers and listeners out there. Correct. And dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 9270 0737 dan bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau Wawa_Din. Terima kasih semua atas kerjasama anda pada hari ini. Dan saya Indra Sahib signing off from kita Product Talk. InsyaAllah jumpa lagi pada episod yang seterusnya.